malai thêm gao anna say bang usun ahung pe nge deve hopi bedhem ma ole velin na bon chabin Christmas le kum tha chibai kain bol so ke bin he tuni jing ka he na mos bung thum chang se gi nan ase bangin di ta mongin pakai pathe ni na thacha thim ga ho hi nga phung do masalubin thil agu in imacha bol kha hi hele anati bangin pakai Yesu Krista hung pen ding chung chang thu yong he pathian thu thing Bible la thim gau te thu sia kun tam ta mu dia nomin e hon jong aphal le ni kho amun pu dong zoyen tonin chamcha Krista pin chung chang thu ni ke holim devin kain thang dot he pathian hi mi kinel sa ma le mi ngai lu a asian pau pathian hi je chun ahung ki phon do na jong kinel sa ta hung ki phong do ji mong pathian hi en chi chu juda te hon am hogin chat le angai tu naw dung zuya ahum ta lo je chun ana hai melo bena he juda te gel dan chun leng Jesu Krista hi lopi ta hungin ten leng la la hungin ten Israel nammi te choi sang ding le dom sang dingen hung pengin te ti in anagelo vina he steng ta le ta sa ngai tu na thil a ngai tu je o chun leng Krista hi nunga thieng ha sunga hung ki jela hung peng de he ti ana ngai tu je o chun ta salam dol ta in nunga ho chu ane ki cheyun ane ki zemun pulam je min ane ki zemoben te chun ka sunga leng mesia hung peng khat to win te ti gin chat na nei chun kin na len ta nei chun ane ki zem o bena he ati bena he hena puka Yesu Krista chu ta salam mit vet lampang ane hita pon nunga thieng Mary minem nui pen mi kinel sata gan thei ta Mary chu apen na ding munin an kithan tan chu ta bang chan chun pasal la jong minim nung pen na to nim nung pen tong pa Joseph thing thim bol pa chu apa ding in ain kelhan zon a he te chuna ma hi kineu sa ta bula ko na mi kineu sa ahong hin a he chateng ta le apen ding mun chu Jerusalem khopi Zion khopi mun thieng mun hoi mun lo pi ta na ma jong le ama hen cho zo se chu kelhan do vin Bethlehem kho Bethlehem ma jong khuning chong gan an kong gan bu bong bu chu an kelhan jon a he te chon Jesu Krista hi ahung pe na chung chang hema sa hoyong chu koi ho heta wam iti a hi le milen milal ho hi lo vin ho good ho tempu ho Pharisees ho lekha thim ho dan thusun ho nam thieng ke hekiti ho koma ki phung do lovin minem nui pen na to nem pen tonga kel ngoi ching ho henga chun ahung ki phung do zon he chi kel ngoi ching ho chun keneu sa ta zan de a kel ngoi ho age pi wa me kiti wa Krista hung pending chung chang thu hi ama hon ana sei khom ji wa iti khatta le Krista hi hung pen dan thu sim jong hi ki chen ta ai hung he sa du mi om de o ti a ananga jing chu a he bena he tabang ta chu kel ngoi ching ho hi nga hi ani ke phung do kit a he ole chi paka Yesu Krista pen lai ta hen lekha ji them ta khat chun aji na chun Jerusalem le akim vela chun Jerusalem chung vum la dunga chun van til ho van mi te ho chun
koi khat to Jesu Christa pending lung vila ngai to a lung put nei lung kot ke honga Christa lam jeng ve a kha dem ati ven Jerusalem khopi chunga chun a leng le ven a hi van mi te chu te chun phon do na ding holen o movin a hin la koi macha Christa lam pending thu ngai to khat cha jong amu jo ta po ven sta chun lung dong ta in o movin van lam akile to ding lunga gen lai ven Bethlehem Jerusalem pulama kelngoi ching ho chun pakai Yesu Christa hung pending chung chang thu na ngai to a anake holim ho chomu do ta vin chwa chun amahon khai hi chalai mun a hin Christa hung pending anangai to zinga lungkot ke hong ta suna hi ve ti in kelngoi ching ho ko ma chun aphong do ta vin hi ati na hi tunin jong Jesu Christa igam sungwa pen champhai lop na di wa hin ho jong Jesu Christa lungthim sunga kineu sa ta pending lam gel lo hela vanoi mi in ke pathanom ta alim laya nang le ke in jong Christa lung sunga pen sa lu wa hi le van til te hunga ilung thim sungwa Christa pen thu chu ahung sei thelo dingo a hin he Yechun chuchlai ta mi kineu sa ta lungkot honga kelngoi ching ho hinga chun meikiti a kineu sa ta ho hinga chun pakai van tilin ahung phong do tan he te chun van til ho chun ke cha hi oni zenemiti le vevin ke man na ho mi ho jo sedinga chu ha chang pa ki pa na thu pha ka hin po pi na hi ve aje chu tu ni na hoding in David khopia hu hinga khat a peng tai ama chu pakai Christa hi chule hi chi hi na hoding a mel chi na ding hi na ho nau sen pona kijil gan an kung sunga lum na gamu ding a hi ati na hi chuin phulo halloween vantil chu to van mi janel honpi ahungomun pathen awa chayon chong nung pe na pathen lo pi han chula lei chunga lung hlai na mi ho la achun chamleng han ati bin a he chuta chun kelngoi ching ho henga chun Christa pending thu chu ahung ke phong do in teng ta van til ho le van mi janel ho chun pakai wa chaila sa win chong nung pe na lo pi na hi han le sit chunga lung thai na mi ho chunga chamna leng han ti chu ahung phong do wen a he ole te chun them pu ho dan thu sun ho lekha them ho gut ho lam kai ho hinga ke phong do ta lo wen na neo pen kel ngoi ching ho hinga chun a ke phong do ta na he ole chi te chun Jesu Christa chi bai bo ma sa pen ho chu ivat kid a hi le solam mi ching ho a hi ke bin a he e chi solam mi ching ho he Israel te ding a chu gentle mi chedang nam dang a hi ke do vin ui chata bang dana agel ho a hi ke den ama ho chun chi bai hung bo ke do vin abo ma sa pen te yong chu chedang nam dang a hi ke ta da he te chun solam mi ching ho chu aga chi ta win Jerusalem a si chun apuyen apui chun Jerusalem a thun ding ko no win apui pau a si chu ahung mol hata na he te chun zui thei ta po wen ama ho hin joda ten henga in te joda te leng pa peng ding chu them pu hon hete win te holam kai hon hete win te ati win te chun ama ho galut ta win a hi le thêm bù ho joda ho lekha sun ho dan thu thêm ho jaga dong ta bina hi le ama ho ni thina don but ta bam ti a hi le khai chu ta bunga thil lo pi chu a hi le ke ho nisi a Jerusalem temple mun thenga ho lam kai ho mi thu pi ho mi theng te hon ka het di wa hi chu ta bunga thil thu pi hi le na ho het ding thila hi poi ti in hi chi a thu pu yong chu ana san pi ta povin ana heta povin he ana nol ta vin he
chu ta chun asi le kha thiam ho chu lung dong tan hung ki le vin chu ta chun ama hon e ju ta te na het lo chu kidanga sama ma jing chu ti hi ta le Herod dong tau ti ve ti vin Herod ina chun achievin agadong kit tau vin a hi le Herod chu alung kham tan alung jing tan chi phar chuna man jong tu lai sepai hon combing operation ati tabong danvin te chun thiam pu ho le ho gut ho lam kai ho sa khomen juda leng pa chu hoya ping ding ham hoya ping ding tia bible ki sem sei loi ven tin ano tho jing ne hi ati ne hi le kha ji khat chun chuta chun thiam pu ho chun e Bethlehem khopia ping ding a hi tin akishuni tin a sei pi ta wen hi o Bethlehem ti khat bible a sei za ji bang chun chuta chun Herod chun na ho chi wen lang now sen pen chu phaten ga he to on lang hung kile ke ron lang ke ko ma yong nei se pi wen lang ke man dong now sen chu phate chan galiming ka ti tin a so lo ta na hi thiam bu hon jong a pen na ding mun chu an heaven a hi lekha a kishone ti na hi a hin la so pi te ho paka Yesu Krista hung pen ding chung chang thu hi ama hon alung thim wa na ngai tu pu ven go yang ane ki go pu ven pathin in jong apom pu ven a hi apulam mit mu a pathin ho good pathin he a ki ngai tu a nam thiang them pu cha ne gelo alung thim mu chu e pathin het na an nei lu a hi ye chu sai thiam ga wan na sei bongen hi che phung mi te he na kam sun ke ma ai choi anu ven alung thimu la ke a ko na gam thata a hi ati chu Israel te an ho na chu en hi ta na he te chun chu ta bonga nam thieng judami te thiam pu te ho chun an het wang na lung thim ba kho sa na an nei po na hi tuni ni khuai ho jong pathin kin cheng na tong ding a hlan do pastor reverend evangelist holam kai ho hin ikam sungu le imu mei wa Krista ngai lu na inei khaw wa ilung thim wa pathin gel kho na inei lo chun pakai Krista hung kit ni jong le pakai ho ko ma ki phung do lo ding khat a hung hi ke de na hi so bi te ho ye chun cho zo se hi e ho i ki hil na di wa ki sun he na ti bangin to nin lung thim kot honga Krista hung pen hi lung thim ta gel ki da to hung pen na hi ke ading mong a ping a hi a chi na jong ke Krista hi ke ading a chi a hi tua jong hung kit ding a hi a hung kit ting ta la mi thieng la hung ding a hi ti hi igel do ki di win ka de jin a hi adi ta sei ding sun pathenin judanam mi te ho Pharisai ho tempu ho lam kai ho chu pakai Yesu Krista pin chan thu dol hi ama hon mi te ko ma sei pi wa ama ho yong ki gong wa stein ta le na ato diu sa de sa ma ma na hi a hin la chuta banga de sa te chen ama he phalovin hin kho mangen chu ye chun kel ngoi chim ho ko ma ye chun solam mi ching ho pathin ho lo wa gel ho wi chata banga gel ho ko ma chun pathin cho ki phung do zo na hi tunia zong nang le ke chan bu hoi ta i nei na hi good ta le ki pa ta pathin gel do lo wa hi le e ho ni mai gel lo chi dang nam dang ho ko ma jong ki phung do ki thei a hi te chon kel ngoi ching ho jong chu a hieng wa pakai Yesu Krista hung pen hung hila van til hon ong sei thu simu chu ama hoyang thim pi mei lo deu a hi en tia chmi te ko ma se son ni yong ki ginsat ta hi chuteng le hoi ta in thiem pu ho chun ngai to dit that hi wan han nang hi le John Baptist chu ahung pen ding dan chu Eliezer thiem pu John Baptist pa apa chun a pen ding ding dan phatata het a hin ki sei pi a hin van ti le na sei pi a hin
Tabanga chu John Baptist la pakai su yang chu lagu bau se a ki he ron a hi in chia ko na ung chu ahung pen ding don chu a het thei je wa hi ana gel kho lo je urjun ana het hem po ven go yang ki go po ven pakai Yesu Krista lem ding in jong mi te ho yang a sei pi po ven a he chuta bonga chu juda te chu ana ki gong lo hi ven api na kunin Krista hi juda te them pu hon anadon se povin ananolvin anapayovin ahita na hi chutabong ta api na kuna anap don lowo ananolo ahita je chun Krista cha hung sei le da ahung khan le da thil kidanga hin bola elbai ho lama hin jor sa mi cho ho mu sa thil kidang danga hin bol jong ho chu Beelzebul thilhana to danin asay piu vin tuni change yin judaten Krista ta san lovin lovin hi ya hin kilet sa ai lo le nam thieng ki hina ki pang put ki hi sa na ki ti pathina homa ma jengin judate chondan pilapu te chondan di lo je in tu change yin thina lampia akito lo ben hi tuni ye chun tuni ai ho jong pathian ta san cha te hon tuni ai chon dan i khandan wa e ho chil ha te i cha te tu te ho i pi i han son pi diu ham muchi hoi muchi pha ta san na dat kita na kineu san ho hi e hon tu chung Christmas pakai Yesu Krista hung pe na ko na cha te diwa thil pha i bol pi lo diu ham ti hi tu ni jing kain tiam nom ven te chon Krista hi mi kineu sa ma hi je in Zion khopi Jerusalem khopi thing ho jong chu apin na ding in a thang pon shuteng ta le ahung sei le don na ding in jong a kithan pon iti ta ven a sei le na dinga khu a hin han chu Galilee gam Nazareth khuneu cha chu an kiran ta in chichi Nazareth kho yang chu wanoi mi te hon ki da la che do ma again lo a hi in Nazareth kho a thil pha ipi so ngayam ti a mi te hon a seyu kho ki da ta chu an kiran ke de na hi chu teng ta la nung zui ding ho yang chu nitin an ne ke hol thu Galilee sa le thanga vadung panga ngaman mi ho nitin ane ke hol thu minim nui pen ho mi kineu sa pen ho chu ain lang ki ta na he te petal ki ti ho Jacob John Andrew ki ti ho chu ain lang do in Matthew ki ti ho tax collector Zakai ki ti ho an langin amanung zui dingin Sting ta le Mary Magdalene notimin thang ho thil havop ho mi ima aselo ho minim nui pen ho chu pakai sun amanung zui dingen ain thang kedin a he tabang ta kineu sa Krista chu anahin a he Sting ta le so bite ho ama thu se ana kisan masat ho anung zui dinga na ko masat ho hi mineu homi te ni za gel lo ho chuteng ta le mi te na musit ma ho pathian hello wa na ngai tu ho so se mi chon si leb gu a hello le mi phalo ti a gel ho hi pakai Christian angai lut ama hoi hinga chen ane ke phong zon a he tele Krista thu hil zong hi kineu sa na jeng ane hin alien pen hin o ma chu aneu pen a panghan lam kai pen ding no ma chun no ho so in panghan ti ho hi ama thu hil ane hi ke de na he te chun leilawana mitin hon awa chai chim zo lo leilawan simpa pathin Jesu Krista chu gena ding nei lovin lungap na ding nei lovin le se da nang le ke ding en ahong pe ngin a he pakai Krista in
apin na ding munin mun lo pi athang pon suteng ta le asei le do na dingin hu lo pi ta ta ho thang po in te chun mi mu sit ho to hong ki vo bin ki neu satan bul an pan na he pakai Christian sial ten ko anei jun chung leng va sa hon ge le ning bu anei jo ven mi him cha pan wang ge na ding bu anei poi lungap na ding anei poi ti in ana sei na he chuta bang ta kineu sa Krista chu leilef han simpa lalto na zo se da ha nang le ke ya dinga kineu sa ta hungum pa chu hi ti hi tunin Christmas ile mo tal hanin gel na ngai tu nei devin ka dei na he te chun lo pi ta Jerusalem alu lain jong Christian to na ding sangan na nei pon hichi aton ding sangan jong mi sangan amana luda a hebo bit a he poka Yesu Christa chun zan muthi ma hung hi teng ta le wasate na ge na deu mun ki jot tawin sial te na ko ki jot tawin aman lungam na din helo ze in olive thing bo noya zan khowa in a thousand a hi ama ding le nang le ke ading en te chun tauna amang zin a he ole so pite ho tauna ding mun jang ani zo pon gas money hon midang hon ama hon jang helo gas money hon a chun aga thousand a he ai sai ne ke in Jesu Christa chu mi chon se pen mi phalo pen din mun changin nang le ke zalin cross a khaili a hin than jong ki voina ding than mun jong anei pon gam jong anei pon Joseph thana a ki voi jin a he te chon lup sa hung hita na he ole so pi ta chu ta bang ta akineu sa Jesu Christa a hin nang le ke zala van mi thieng te hon awa choi chim jo lo bo a thieng a ti pau chu gan thei ha sana tin chang le lung leng vai le ha so gan thei na le se da hen ong thoi na he pakai Krista chun dam lai ni chun mi te hon mu sit ma mau lebu ching ho tax collector ho naughty ho mi pha ho elbai mi chu ho chu amagul le pai na semen ama ho chu kaloi ka golte a hi ti ding chu aza chapu in loi le golin a semen aki copy na hi hi te ho hi ka golte a hi ati na hi chuta bang chu aman gol le pai a sem ding la za chapu na hi so pite ho te chon tu chungai hon hitabong mi te ho pakai sun aneu pin ho chunga thilna bolo hi keima chunga na bolo hi atin he yes tu chung Christmas iman na wa hinangin pakai Krista hi iti lam tu ding na god em keni ti ka lam tu ding ham ai lo pi ta agun le luda kilit sa ta Krista lam tu di ham ai lo le o Krista lim la meli mu the now chaga gan the ho el bai te mi chute ho tibu kim lo ho lung sit khutu na iman ro de ham khat de ho pakai Yesu Krista chun hita bong mi ho chunga na bolo hi ke ma chunga na bolo hi ain ti na he chota bong ta ajo ma in noti min thang nu ho chaka gan the ho choten tal el bai mit zo ho mi pha ho hi ka golte an ti bongen tunia jong e hon heta bong mi ho chunga e bol ho ki tho pi na ho pan pi na ho thil phai bol na ho hi pakai chunga thil phai e bol naw he di gel do dingin kain tiam be na he Krista sutunia itabunga hung peng di hamilung sunguba itabunga hung di ham ti hi i hai mil kha diu ti za lom ta hi lopi tai ko ma hung ding ham ai lo le kineu sa ta hung ding ham ti hi tunin chutilung put nei puma ne nga diu ka dei na hi hobung ten iti man diu ham
Rome te Babylon te hon tamus birthday anamanova bong la loi gan chana thawa ki para thanom ta ana bang wa chu tunya Krista hong pen ding jong hi chuta bang ta chu iman diu iman man na lai diu ham ti hi thu do len ta ai ta na hi pathian lung thai na hin ding ham Christmas man dano hi tunia Christmas iman hi pathian ki pana hi mong na dem iwa chaila sa dan ho ine idon ho ilam dan ho ahilo le gan itha dan ho so si ho hi velvet phat athing ta na hi Krista lung oi mong ding hinam ti hi kaso pite ho igel phat tau chu ong hi ta na hi Pakai Yesu Kristan Israel te komachun na khopi na bol ho zong na kutman ho zong hi ki ading athet ki da hi anati na hi tunya Yesu Krista mina thil bol Yesu Krista lem na thil ki bol ahia la ama ding athet le ki da ahung hi kha ding hi e ho dia jong ti zat hi ta na hi so bite ho tunin Krista hung pin na ilop na wa sum le pai isu bang ho zo se hi school sa na ding ham ai lo le hovin sa na ding ham ai lo le chaga gan the missionary ke a sa na ding ham mi pan pin ding ham min ki mang hanang hi le itapanga lo pi di dam ti hi ka ngai to zin a he ole su set nei lo gan cha thana chi san so na tam ta nei te ho jong hi e ho pathin cha te dinga boldinga kilom mong hinam ti ho jong hi gelo thei a hi pu na hi khate ho pakai Yesu Krista hung pe na hin khalve chu ka neu lai jin gan shela ke thadin shel chu achal pang ki le ki ka lai ta chu tu cha bu akile lang khona khet pi na hi le piti tam iti a hi le a khaw ko a khen tan win sil cha zam tan chu phat chun mi ho chun azam mang lo na ding ati win azanung ko chamen asat pi kina thagu cha sat tan win a pengin akibai lang khat cha sat pi ki do win ti chun chu shel chun bolding hello win amalang chu akhut in amel hi lo chut in ka ngai tu ai le romin ipi na sayam gan sa te ho thil sim hon jong ken na talo nam van gam chu Krista hung ding kal chu anga la lu ve ti hi egel do sa na hi tunia nang le ke in Krista pian champha ilom na a su sen ne lo gan sa I tha dan ho ai lo le ma gol nop na ding ma ki pa ning bep siwa hita bunga thi san so na ini ho jong hi pakai ki pa na chu a hi mong na dem ti ho jong hi gelo thei a hi po na hi so bi te ho hita bunga ho hi rom te ho Babylon te hon tamus birthday anamanu wa hin kho anamanu to chun akilom bep siu nan pathian cha te e ho ading in wang hi chi nga phat hitalo ham ti hi kalungela ahung kilang na he steng ta le medium ho banga bom balai po sa ho alo disco light I khai ho I chon dan I khandan ho hi Krista hin na thupa to ke to hinam I chon dan hi pi nam Krista lung lai mong de hinam ti hi tunin I gel diu kanom na he ain le ke paum ta chu mi kon khat chun ke hoin sungin wang tu chung Krista hung pen champha hi mi te ke thopinan sumla pai kamang ven ne ding chona blanket chona silachen chona mi te ke thopinan kamang ve ti ho yu movin ke pam le jeng na lo pi ka san a hi ita bong bol ho zo se hi kan ke pa pin chuteng ta la ho pung kim kha jong chun bayal dunga thilpha bolin mi thilpe in chaga gan thi ho vil do in sumla paya ke thopi in ni chen pun sila ke thopi in panala vi ti
i ta vin hi gam sung wa jong hita bang ho hi Christmas mandan di ta cho hong hita na hi so bite ho paka Yesu Christa pin champa ke pa pin a gol no bola sumla pai tam ta se na gan thi san su aum ho hi gan cha ho hin ngai to theu hanang hi le paka Yesu hi o pin da le o hung pin da tale ati diu ka ging sa na hi paka Yesu Christa hung pin da me de o ti ki khuto diu a ki ngai sit diu gin chat ta hi da na hi Jason so bite ho thil siam ho zo sin Christa hung kit kal anga la le he ti bang hen i Christmas man dano le i chon dano hi lungsunga kineu sa a gan the chaga ho adinga lungkot honga pan pi dingin pakai mini kitim zo bin hi chi chu pakai Yesu Christian hi ta bang neu cha ho chunga thil na bolo hi ke ma chunga na bolo hi ai ti pi bin hi Jason ka so pi dei ta te ho Tony in Jesu Christai lung thim bong in sungwa lu sa thil phabola khala khat ki ngai lu a ke khala khat Christa mena thil pha ki bol pi to che dingin tu chung Christmas mangso ke u ti ve ti a tu jing ka he ngai lu na za la bon chawa dinga temna kai ne hin tu sei na ho chom chai bon chaw din pathen in pathe bo pi ta han amen